Burkina Faso nimbuidu rapa parba sembe RTB kilaru zugo wakat kanga yani susan kasanga larum runde yibewa ti député Ramata Orsoba Salifou Diallo manakalam ya runda rara menga sasika kiuks ya uta rasampigla wai yi pari tenga poa ya France na tenga Salifou Diallo yi sobla ninga senyi politika ningin ton tenga poa mikamiti ton vuye ton tenga politika vuye poa nikanga bebe ne halan singne révolution sasa halenti tala antare Burkina Faso na kodra a Blaise Compaoré wakate nikanga ramanda politika ne président kanga bangi ya tu nebla nisba sanata ba yeba parti la ninga sambe na mazulu no zugo to bonti MPP wa nikanga be nimba masuka a Salifou Diallo ya Burkina Faso politika ningindi obe politika obrabe politika vim nemsa fa pourra so gwama raya tira a Salifou Diallo kale beton suka obmana kalam obium pisobe zugu sankere neb kalma bangati Burkina Faso gouverneur isa communiqué tinan kelen dikantasia obiela wutu Burkina Faso nimbuidu rapa parba yani susan kasanga la Burkina Faso gouverneur nongonta siamba ta Salifou Diallo sia député Ramata Orsoba mana kalam ya runda rara menga uta sia sasika kiugo rasampiga lawai Paris sia France na tenga poa gouverneur likada susan koisi en posur kida budu la Burkina Faso nimbuida zanga la bangiti sankere ne wala bumba sanawa yitotowa obna wandi kayena soba me antasiamba sobla ninga santika nugo sebra zugu ya minsila ninga sengeta kibaya kisuriele ya gouverneur noresa arimi filigansa danjinu inankilon ko sayamba Burkina Faso nimbuidu tikelampa RTB gisur zugu tikani bil pourrin tonna mana sonsor so welortori sankere ne député Ramata Orsoba Salifou Diallo calma. Édition spéciale sur la télévision du Burkina. Mesdames et messieurs, bonjour. La triste nouvelle est tombée ce matin. Le président de l'Assemblée nationale n'est plus. Salifou Diallo est décédé ce 19 août 2017 à Paris en France. C'est un barbare de la scène politique nationale qui disparaît. Il a été de tous les combats politiques depuis la période révolutionnaire, fidèle aux côtés du président Blaise Compaoré. Avant de faire dissidence, il est membre fondateur du mouvement du peuple pour le progrès, le MPP, aujourd'hui au pouvoir. Homme politique connu pour sa verve et son franc-parler, Salifou Diallo s'en est allé à l'âge de 60 ans. Il est né en 1957 à Wayugia dans le Yatenga. Et puis à ce sujet, ce communiqué du gouvernement, le gouvernement burkinabé qui a le regret de vous annoncer le décès de son excellence Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale, décès survenu ce jour 19 août 2017 à Paris en France. Le gouvernement présente ses condoléances à la famille éplorée et l'ensemble du peuple burkinabé. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Ouagadougou, le 19 août 2017, c'est un communiqué signé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danjinou. Voilà, c'est l'information donc du jour. Nous allons y revenir tout le long de la journée dans nos différentes éditions avec plus de précision, plus d'informations. Voilà donc pour cette édition spéciale. Mesdames et messieurs, nous allons donc, comme je vous le disais, revenir sur cette information tout au long de cette journée. Burkina Faso télévision kanbago amuyanta yorosurna anu yorojana anga furi sogmada furi baye abado naya yorosurni sigorona jamana be digu konna na tunu sanga bayanga jamana soro jamana ka nyamogo flana mi Salifou Diallo alaka kalfamna ak Paris ni chocho kalona tlitan anu konton wakati osobe ko son kuna fulube ka dama ka yara ka foko abado mamu tunlo adamade mo tunlo adamade ya tunlo alubanga la sisoba nyamogo baye alutianga la sisoba nyamogo baye Salifou Diallo akalfamna ni chocho
kalona kile tan ani kɔnɔntɔn sanba wa fila ani tan ani wolonfila Paris Maman Tundu abada ko sara yiribalo bena min ye politique ba an ka Burkina Faso ka politique ba ka sara yiribalo benati abena kɛ sababu ka se ka degu caman don an ka politique taama sira kundana o y'a safa Maman Tundu adamadenya tulu ale lo kɛra sababu ye a niyɔrɔ tun bɛ révolution ta ko la ale tun révolution buruju mɔgɔ ye o ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin ka t'o kan yan kɔma filɛ fana Maman Tundu a tun donna village compaoré kosɛbɛ olu ye ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ti o ye fɛn bɛɛ sigi ɲɔgɔn fɛ ka politique sigi ɲɔgɔn fɛ ka na taa ɲɔgɔn fɛ fo kana to o nana fara ɲɔgɔn na bi MPP alo kɛra l'MPT ka denworo burujuba ye ka se ka kɛ burujuba ye ka se ka MPP sigi sen kan a n'a kɔfɛ mɔgɔw bi a bɛ yɔrɔ min bi an ka bonya ni karama da a ye k'a dɔn ko a ye waliɲuman kɛ faso ye faso sigira cogo min na fo kana se bi ma k'a ta évolution wagati la a ka niyɔrɔta ba b'a la min kɛra sababu ye ka se ka jamana bila sen kan bi a bɛ yɔrɔ min bi Tiɲɛso ala y'a wele a ka Tiɲɛso Salif Jalo a taara n'a ka hakili ye k'a to a ka sanji 60 kɔnɔna na o senfɛ don an ko gouvernement ka b'a yira k'a fɔ ko ka ɲɛsin ka taa o senfɛ gouvernement ye kunnafoni dɔw bila kunnafoni min kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko gouvernement ko o senfɛ ko a dusu kasi no ka ɲɛsin ka taa ka kunnafoni di k'a fɔ ko min ye faso ka lasigisoba ka ɲɛmɔgɔba Salif Jalo ala y'a ka kalifa minɛna bi cɔcɔkalo tile 19 sanba wa fila ani 17 Paris France ka faba la gouvernement ko a b'a ka fori lase sanga fori lase ka di a ka banbagatɔw ka somɔgɔw bɛɛ ma ani assemblée lasigiden ka somɔgɔw bɛɛ ma ko a ye dusu kasi min ye a ye bɛɛ le sɔrɔ a ye faso le sɔrɔ a ye dunuya fantan naani bɛɛ sɔrɔ o ko kunnafoni bɛ sen kan min ye baarasen a sutara ko u bɛna ani sanga ko bɛna kɛ cogo min na n'ala sɔnna o kunnafoni bɛna d'a ma ka ɲɛsin ka t'o kan bi ka ɲɛsin ka taa cɔcɔkalo tile 19 sanba wa fila ani 17 kɔnɔna na nin kunnafoni tun bɔra ka bɔ an ka ministre min taa n'o ka taa ka an ka kunnafoni ni gouvernement ka dalaminɛ Remi Danjunu ale y'o kunnafoni d'a ma a ko ale bili an ka to jateminɛ na ko nin kunnafoni jɔnjɔn ni a bɛna jɛnsɛn sanga ani wagati bɛɛ fo ka taa se n'ala ye kunnafoni wɛrɛ dan wagati d'a ma an bɛna segin ka na tuguni nin dusu ka don kunnafoni na min faso a bɛ sanga kɔnɔna na ni politikiba ka sira yiriba ala y'a ka kalifa minɛna bi ala ka hinɛ ala ka hinɛ tagabagaw la ni kunnafoni b'a kɔfɛ an bɛna segin tuguni ka se kɔnɔ d'a ma a bɛ aw ni ce ala ka faso bila ɲɛsuma kɔnɔna na. woɗi sanne sakiraɓe am rewɓe worɓe nanoɓe fulfulde jooɗiɓe joni yes télévision moɗo on daara télévision meɗen Burkina Faso kori o mbaali e jaam somin gari e moɗon joni o fuu yo warde hokkude on ɗum wonno kibaru dow mettude ɓernde ɗum wonno yimɓe leydi meɗen ko mbawɗen wiide ɗon eɗen andi noon delle Salif Diallo noon wonno président assemblée leydi men ɗum wonno Burkina Faso kanko Salif Diallo on o yawti ɗum wonno 19 lewru meɗen août ndu ɗum wonno leydi wiyetendi France ɗum wonno to Paris to Diatim ɗum wonno komin gari hollude on subaka o ko mbawɗen wiide du fa joni kanko Salif Diallo o yo neɗɗo noon andaɗo e politique sanne yo neɗɗo du dariɗo sanne e ley politique ndelle illa ma ko wiyete révolution ɗum Diatim fa warde jonin kanko Salif Diallo o dariɗo kanko du hakkude laamu e tawti fajude e golleji makko fou ndelle ko mbawɗen wiide du fajune kanko Salif Diallo o ndelle o wondino ɗum wonno o hoorejo leydi meɗen paltiɗo ɗum wonno Blaise Compaoré ndelle kamɓe wonno ko gonduno o laataken du neɗɗo muɗum sanne ɓe gondi du gollal sanne caggal majjum de ko kanko on o wurti ɗum wonno parti ɗum wonno Blaise Compaoré parti biyeteɗo ɗum wonno CDP o Diatim nden wonno ko o waɗi ɗum wonno parti biyeteɗo MPP o Diatim ele ɗon fa jonin ko mbawɗen wiide ɗum wonno Salif Diallo o maydi du fa joni ɗum wonno duuɓi 60 ɗum wonno ko tawda ko o maayi ndelle Salif Diallo du fa jonin ndelle kanko on du yo o dariɗo ndelle o andaɗo sanne ɗum wonno ko mbiyeten neɗɗo andaɗo sanne ɗum wonno ele gouvernement leydi meɗen fu Diatim e Salif Diallo du fa joni ndelle gouvernement leydi meɗen du kam du haali ɓe mbi ndelle iɓe du'ono ndelle koreji makko e tawti ɓiɓɓe leydi meɗen fuu ɗum wonno Burkina Faso iɓe du'ono ɗum ɓen ɓe kollita du fa joni ɗum wonno no anni moɓirede du so lamɗo jaaɓi ɗum wonno e garon kolliteɗen en fuu paamen noye wonno ɗum wonno no moɓede kanko Salif Diallo hoorejo assemblée leydi meɗen ɗum wonno ƴuuɗo 19 lewru men août ndu Diatim le ɗon fa joni keɓen paamal fa joni du en garton fa joni e kibaruji ɗi ko ɓuuri fu laaɓude e majji ndelle ni wonno ko garde subako e moɗon e dow mettorgal ɓerde ɗum wonno hollude on ɗum wonno hoorejo assemblée meɗen national Salif Diallo o maayi ɗum wonno leydi mbiyetendi France di Diatim o maayi du fa joni 19 lewru meɗen août ndelle ɗum wonno ko o maayi lamɗo hilnumo yaafa o maayi ɗo arsilami kala